استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اعوذ بالله والى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم بسر الفاتحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. البادئ وبركاته سنجد الحبيب عبد الرحمن بن جعفر الحبشي وبركاته سنجد بن جعفر بن احمد الحبشي وبركاته سنجد احمد محمد بن عرب الحبشي والى حسوسان الحبيب مع الحبيب حسين بن الحبيب بن علوي بن حبيب حسين بن عبد القادر والحبيب سالم بن عمر بن محمد بن علوي بن الحبشي وصوله وابراهيم وبركاته والى روح الخطاب الشريف بن عبد الحبشي والى روح وبركاته سنجد محمد بن عبد العزيز وخصوصا زاد الفهم محمد بن علي الرسول إلى خصوصا يعقوب الشريفة شريفان البنت بعدروس بن عباس بن أبو صالح السقاف وإلى روح خصوصا الشريفة علوية بنت عبد الرحمن الحبشي وإلى روح بابا الشريفة عليسة بنت أبي جعفر الحبشي وإلى روح خصوصا جدته بابا الشريفة خديجة بنت أبي جعفر المشهور وأصوله وبركاته خصوصا الحب جعفر بن عبد الرحمن المشهور وإلى روسيا الحباب الشريف شيفة وشريف ربوان وشريف غامر وشريف فريدة بالحب جعفر بن عبد الرحمن المشهور وبركاته خصوصا الحبيب عبد الرحمن الحبشي شيرين وأولاد الحبيب علي الحبشي ويتم وبركاته وصلنا إلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد علي الحبشي وبركاته وصلنا إلى علي بن عبد العاطس بن وبركاته خصوصا الحبيب سالم بن جندل وبركاته وصلنا إلى الحبيب صالح بن حسين الحبيب تنقل وبركاته خصوصا إلى الحبيب حسين بن أبي هدي الحنوراني ووصوله وابراهيم وبركاته وصلنا إلى الحبيب جعفر بن أبي الحبيب الشيخ بن عبد جعفر السقاف وبركاته خصوصا الحبيب مسلم بن عبد الله عنده اسلام غرباتا وبركاته خصوصا الحبيب وبركاته خصوصا الحبيب شيخ بكر بن سالم بن شيخ بكر المعينات وبركاته الحبيب عبد الله بن محمد صاحب راتب وبركاته خصوصا الحبيب عبد الله بن ابو بكر العدوس الاكبر وبركاته خصوصا الحبيب عمر بن عبد الرحمن بن عطاش وبركاته خصوصا الحبيب ابو بكر بن عبد الله العدني ووصوله وابراهيم وبركاته خصوصا الحبيب محمد بن عباس بن وبركاته خصوصا عبد القادر الجيلاني وبركاته خصوصا الشيخ محمد المادني وبركاته خصوصا الحبيب وبركاته سيدنا ابو المقدم محمد بن علي بعلوي ووصوله وابراهيم وبركاته خصوصا الامام وبركاته خصوصا الامام المذهب الامام المذهب الإمام الشافعي وأصوله وأبراهيم وبركاته سنة الحبيب محمد الحبيب علوي الحسني وأولاد الحبيب محمد والحبيب عباس الحسني وأصوله وأبراهيم وبركاته سنة الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري وبركاته سنة الحبيب عبد الله بن محمد بن شهب وأصوله وأبراهيم وببركاته خصوصا جدي الحبيب وبركاته جدي الحبيب زينل بن الحبيب زينل من حبيب علي المنشور ووالدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم ومن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا. رضينا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر.
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام عمدنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام عمدنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام عمدنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين واكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين واكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين واكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا حق المعبود. لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يولي برجد في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويدفن على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روحه سيدنا محمد الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم أحمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعلهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمنا بعد في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روحه سيدنا وحبيبنا وعمدتنا صاحب راية القطب الإرشاد وغوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم عند رجدهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, dan ini adalah janji daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya janji Allah ini bukan janji seperti manusia pada umumnya ya. Karena manusia ini bisa berbohong, ya, bisa muka lain belakang lain, ya, antara lisan dan hati kada sesuai. Inilah manusia, ya. Manusia ini penuh kebohongan, ya, penuh tipu daya. Makanya kadang-kadang iblis itu ketujuh mengganggu manusia karena jadi iblis kok kurang lebih aja. Cuma sekarang bagaimana kita bisa menjauhkan daripada sifat-sifat demikian, yakni dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala fil Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, itu disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Allah atau di sisi Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun firman lainnya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'idin. Kata Allah, dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Pada tempat yang tidak jauh daripada sisi mereka, artinya itu sudah dijamin. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu kehidupannya sudah dijamin
bahagia di dunia wabil khusus fil akhirah. Jadi kalau sudah bahagia di dunia, tidak mungkin di akhirat menderita atau tersiksa, ya. Tidak mungkin, karena orang yang bertakwa kepada Allah itu Allah berikan kelapangan hatinya, ya. Allah berikan kekhusyuan dalam beribadah. Allah berikan mereka itu keistimewaan, ya, yang berbeda daripada manusia pada umumnya yang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah. Nah, itu Allah berikan keistimewaan pada mereka, yakni min auliyaillah, ya, daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu dikatakan juga bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim ayat-ayat yang menyebutkan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu terdapat min tis'ina mawdi'an min kitabih. Terdapat lebih daripada 90 ayat mengenai ayat-ayat khusus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin sudah kita bahas juga, ya. Lebih 90 ayat itu khusus pembahasan tentang pentingnya peran takwa di dalam kehidupan kita, karena kita ini hadirin wal hadirat, Allah ciptakan di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk beberamian kekawanan kada lah. Allah ciptakan kita di dunia ini adalah untuk bertakwa, beriman kepada Allah, mentaati daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada larangannya, ya. Dan tentunya kita juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala wabil khusus sayyidil wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengikuti apa yang sudah dilakukan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penerusnya, yakni para ulama-ulama, para orang-orang soleh, wali-wali Allah, itu yang harus kita ikuti. Supaya apa? Supaya kehidupan kita, ya, itu akan terasa lebih nikmat. Dan tentunya kenikmatan ini karena kawan diumpamakan dengan kata-kata, ya. Kita nikmat makan, nikmat ini dan itu dan lain sebagainya yang pernah kita rasakan nikmatnya itu tidak bisa dibandingkan nikmat tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan ke dalam diri kita, hati kita, ketika kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada rasa-rasa yang lezat. Kalau kita mungkin sering dengar daripada orang-orang atau min ulama-ulama sering ceramah, ya, yang sering dikatakan lezat dalam beribadah itu kayak apa gerang? Itu hanya orang-orang yang punya keimanan khususiyah. Orang yang punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu baru bisa merasakan yang namanya nikmatnya beribadah kepada Allah, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan kata-kata. Tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Lapar bahasanya, kena lezatnya beribadah itu rasa lapar itu hilang. Ya. Jadi mungkin kalam ini bisa mengolah kata-kata yang sedemikian rupa, tapi begitu menjabarkan daripada kenikmatan yang Allah berikan di dalam kita beribadah, ya, itu kata-kata tidak bisa menjelaskannya karena tidak ada banding, ya. Makanya dari ini khusus untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini sebagai hamba Allah ini kadang-kadang sering lalai, sering lupa, dan kadang hendak bertaubat, ya, atau kembali ke jalan yang benar. Nah, ini kadang-kadang yang susah, yang sulit nangalih, angel aja orang Jawa lah. Ini yang susah. Nah, seharusnya kita sebagai hamba-hamba Allah, hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sewajibnya bagi kita, meskipun kita orang yang lalai, jangan pernah ada kalimat untuk tidak ingin bertaubat. Atau mungkin ada pertanyaan, ya Habib, ulun ini setiap hari ya Habib banyak bermaksiat kepada Allah, ya. Kayaknya menurut bertaubat ya Habib, ulun kayaknya karena kau berbalik dua kayaknya, karena setiap hari masih menggawi maksiat. Jadi pemikiran yang seperti ini ada pemikiran yang keliru, yang salah, ya. Meskipun dalam satu hari itu kita melakukan maksiat 100 kali, 1000 kali, setiap 100.000 kali itu juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu hidayah itu datangnya kapan dan di mana.
Tapi kalau selama kita ada niatan untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya dengan diiringi dengan akhlak yang baik, mengikuti daripada perintah-perintah Allah, insya Allah Allah akan berikan kita hidayah berupa sir di dalam hati kita. Allah berikan kita itu ada siraman, semacam siraman nur yang tidak bisa dibandingkan. Pokoknya tiba-tiba bakajut ya. Kalau pian mungkin pernah menghadapi ada kawan atau keluarga mungkin kira-kira kelakuannya balak di kampung terkenal, seumpamanya tahu terkenal semua di ketujuh khamar, ketujuh bebinian, perempuan dan lain sebagainya. Bakajutan dapat isuk timbul berkopiah. Ini contoh, dan ini tidak nutup kemungkinan banyak juga yang terjadi, ya. Wah, si anu tuh bebulik juga aja. Iya juga aja bisa pura-pura aja sako aja. Alah. Sholat taat 5 waktu, hebat-hebat lagi jamaah di masjid. Anggap kalau saya sholat jamaah di masjid, intinya bekawan kan katanya banyak bunyi lagi, katanya banyak pandir lagi, banyak berdiam. Lalu depan orang assalamualaikum. Asalnya mungkin sehari sebelumnya yang dipandirakannya mungkin nang kada karuan tampuh, bahkan masih mengkonsumsi daripada khamar. Tapi karena kita tidak tahu hidayah itu datang dari mana, karena ini adalah rahasia Allah, sir minallah, ya. Dan ini salah satu bentuk daripada rahmat Allah kepada hamba-hambanya, tentunya yang serius dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin dia sering bertaubat, sering berdoa kepada Allah, artinya ya Allah, ampihakan ulun ya Allah, ulun minta tolong. Ulun ya Allah hendak ampi sudah uyuh ulun maksiat terus ya Allah. Ya. Ampihakan ulun ya Allah, ulun minta tolong kepada pian supaya ulun ini kau berbulik menjadi sadar berada di jalannya yang hak, yakni jalannya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong ya Allah, kita harus tahu, dan mungkin dia setiap habis maghrib punya amalan tertentu, mungkin meskipun di luar sana dia minum khamar, karena ini hidayah min Allah, ya, bentuk daripada ini masih ada punya keimanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah sehingga nafsu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah putus. Jadi jangan tahajud biar seumpamanya ada kawan nang kayak itu bebulik, artinya berbalik ke jalan yang benar, jangan malah disambati. Nyawani disalim juga. Semalam mabuk kayak sudah. Oh, ini ngeri banget kayak ini kawan kayaknya. Oh, usah dikawani lagi nang itu tuh. Artinya malah kita support, kita dukung. Ya. Kita dukung. Lalu berikutnya di sini dijelaskan bahwasanya sabda-sabda daripada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil amri bit taqwa, dan mengenai perintah untuk bertakwa kepada Allah, wa fadilah, dan juga keutamaannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, ya. Jadi kalian, Rasulullah SAW bersabda, kalian ini bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada, entah di rumah kita, di rumah orang, sama, di kota kita, di kota orang, sama, negara kita, negara orang, sama, ya, di dalam keadaan sendiri, halayak orang banyak, sama, tidak ada beda, ya. Jangan di rumah sebelah di wadah kawan kena bedum ketika di waktu. Ini kacau bener nih, tahu bedum bergantung-gantung antingnya, kena berjepit-jepit kena di telinga, habis awakan semua. Ya, karena tahu sholat karena apa? Boleh ke rumah sholat, ini kan boleh. Ya Rasulullah, dimanapun kalian berada kan harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adbi sayyiatil hasanah, wa'adbi sayyiatil hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Artinya kita tutup kebaikan setelah kita melakukan
kejelekan atau maksiat, maka langsunglah bergegas langsung melakukan kebaikan atau melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kenapa? Karena kebaikan itu tadi dapat menghapus daripada maksiat kita. Ya. Karena begini, ya, jadi kita aja Rasulullah, kalau kita melakukan maksiat, maka langsung bercepat berbalik lakukan hal-hal yang dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu beramalan, langsung sholat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan setelah maksiat tadi itu bisa saja menghilangkan daripada maksiat yang kita lakukan sebelumnya. Karena gini, hadirin wal hadirat. Ya, malaikat rakib dan atid itu adalah pencatat amal baik dan amal buruk. Amal buruk. Amal buruk. Dan malaikat rakib itu diberikan Allah keistimewaan menjadi komandan. Wah, aja menangar lebih baik nah. Komandan kayak apa? Ya. Jadi komandan ini dalam arti malaikat rakib itu begitu ada orang melakukan kebaikan, itu langsung dicatat oleh malaikat rakib. Begitu malaikat atid ada orang melakukan kejelekan, itu kan langsung ditulis menghadang SK daripada malaikat rakib atau izin daripada malaikat rakib. Ujar malaikat rakib, iya, jadi catat maksiat orang tadi. Artinya ada, makanya dikatakan itu ada yang menyambat setelah 6 jam, ada yang menyambat beberapa saat. Ulama sebagian mengatakan jeda malaikat atid mencatat daripada amal maksiat orang. Nah, di jeda itu tadi Rasulullah SAW ini menyampaikan nasihat bahwasanya ketika kita melakukan maksiat, maka bercepat-cepatlah tutupi dengan melakukan kebaikan kepada Allah atau melakukan amal-amal yang mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa? Dengan harapan waktu ada jeda tadi malaikat atid sebelum mencatat amal maksiat kita melakukan kebaikan, itu langsung dicatat dalam malaikat rakib sehingga amal buruk kita tadi, amal jelek kita tadi karena jadi catat malaikat atid. Ya, kira-kira paham nggak? Insya Allah lebih baik. Ya, seperti itu. Jadi digunakan, artinya kalau kita merasa melakukan maksiat kepada Allah, ya, lawan kayak caranya langsung berpulik, istighfar, bertobat, mun sempat sholat sunnah 2 rakaat, mun kada kawa jua, apakah digawi, pokoknya minta ampun kepada Allah. Dengan harapan kita minta Allah ampuni dosa-dosa kita dan diridhoi kita ini, sehingga perbuatan daripada maksiat itu kita tadi itu kada sampai dicatat, dan tentunya itu malah memberuntungkan kita nanti di yaumil qiyamah, memberatkan daripada akhirnya amal baik kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Dan bergaulah, berakhlaklah kalian dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya Rasulullah. Ya. Jadi kita ini disuruh oleh Rasulullah ini berakhlak mulia kepada sesama, wabil khusus sesama muslim. Kita disuruh berakhlak mulia, ya. Menjaga tutur kata yang baik, berbudi pekerti yang baik, berakhlakul karimah. Bagaimana Rasulullah itu sering mencontohkan bagaimana sifat-sifat apa? Bagaimana beliau ke sahabat beliau melakukan dari segi berbicara, dari segi bersikap dan sebagainya, itu kita tiru, kita umpati, ya. Karena sebaik-baiknya manusia yang bisa kita jadikan pedoman yakni hanya sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lawan kena ini kada, lawan kurang manis mandiran, omongannya bagus, tata katanya berakhlak karimah. Begitu geding sanak kena makin nyala kuitan, lalu mahambat aja. Apa gerang pian nih mah? Cara hulunai, wah. Begitu di luar, enggi siapa saya tajak pian? Hah? Mau lu anak panar pada pian ini, masya Allah orang abungas. Bagus lah orang, begitu lawan kuitan, mahambat lawan kuitan. Ini adalah orang munafik, ya. Orang-orang macam seperti ini adalah orang-orang yang punya tiket nanti ke neraka jahanam, ya. Jadi kita kepada siapapun, wabil khusus birrul walidain, kepada orang tua kita,
itu harus kalau bisa lebih lembut daripada kita ke orang, ya. Karena orang tua ini adalah segalanya, Pak. Ya Allah, tidak ada yang bisa menandingi daripada pengorbanan ayah dan juga ibu. Ya, jangan baik lawan kawan aja, kawan ditraktir kena dapat duit 1 juta, oh, aku begajian lah. Angkat dah, mana kita makanan dulu aja. Kuiten nggak tahu makan apa di rumah. Iwa karing nggak, cara aja juga. Inya makan bagus, restoran anggap rumah makan. Nah, ini artinya su'ul adab, mafi adab. Orang-orang seperti ini akan dihinakan Allah di dunia, wabil fil akhirah. Kuitan dahulu diutamakan, hanya karena kawanan. Kuitan sudah nyaman kanya ngapa, ada rezeki lebih, berniat hendak mentraktir kawan, fadhol terserah. Jangan terpaling. Mentapa ini nggak ada. Kuitan sarah aja nya hendak apa lah? Kuitan utamakan dulu. Atau kalau kuitannya sudah meninggal, bagaimana cara kita untuk berakhlak masih mengambil berkah daripada beliau, yakni dengan Fatihah. Ya, memberikan hadiah berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Kita niatkan baca Yasin, niat Yasin orang tua. Ya, Fatihah kita niat surah Al-Fatihah untuk orang tua. Ada surat ini kita niatkan untuk orang tua. Ini contoh yang baik, ziarah ke kuburannya, bagus lagi setiap hari Jumat. Ziarah, ya. Atau ini kena anak ini keliling mendatangi ulama, orang soleh, kuitan apa kabar? Kuitan masih ada. Makanya Jalal Habib Salim Syatiri, Sultan al-Ilim, Allah yarhamuh, ya. Ujar beliau punya pondokan di Hadramut, ya. Beliau punya pondokan di Hadramut, dan santri-santri Indonesia banyak yang memondok atau pesantren di Hadramut sana. Di pondokannya Al Habib Salim Syatiri. Selain yang kita tahu pondokannya Al Habib Umar bin Hafid Darul Mustafa, ya. Al Habib Salim bin Abdullah Syatiri juga mempunyai pondok, dan di mana kita orang Indonesia banyak yang mondok di tempat Habib Salim almarhum. Beliau mengatakan anak-anak zaman sekarang, santri-santri zaman sekarang ini banyak yang keliru, Jasidin. Hakun berkelilingi sampai ke luar negeri mencari ulama, minta doanya, salaman iya aja, wah bisa semua. Tapi orang tua dilupakan, dianggap remeh. Ya Habib Salim doa seperti doa makbul doa kayak apa? Jalan orang-orang seperti itu ya Habib Salim, tanpa ridhonya orang tua kan jadi apa-apa, nonsen. Kuitan ini dulu lah. Kita boleh minta berkah daripada ulama. Jikalau kita masih memiliki daripada orang tua kita, maka yang utama kita minta doa yakni kepada ibu kita, bapak kita. Itu jauh lebih mustajab. Limbah itu hendak mendatangi ulama ke kota mana, negeri mana kah, sarah aja juga. Yang penting orang tua dulu, ya. Jangan terbalik lah. Ini kan terbalik nih wah ini kekanakan terbalik berataan masalahnya. Jadi sebagai orang tua perlu diingatkan juga anak-anaknya, dikasih pemahaman. Jangan majelis ke sana kemarin kuitan membangkang sama aja. Ingatkan lah. Hendak keliling majelis sehari 1000 tempat, tapi dia mengangkat suaranya di atas ibu bapaknya, percayalah amal hadir majelisnya itu 0, bahkan balak mendatanginya. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Ini karena besarnya pengorbanan peran seorang ayah dan ibu bagi diri kita, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqala alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzikum bittaqwallah," aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sam'i wa ta'ah, dengarkanlah dan patuhi ya Rasulullah. Ya. Wa in ta'mara alaikum abdun habsyiyun, meskipun yang memerintah di atas diri kalian adalah seorang budak Habsyi. Artinya maksud Habsyi di sini bukan Habsyi Habaib, bukan. Habsyi itu adalah orang-orang kulit hitam yang berada di Ethiopia.
Afrika. Nah ini sejarah sedikit lah. Kenapa ada marga Al-Habsyi dalam durat Nabi Muhammad SAW? Sejarahnya dulu, Al-Habib Abu Bakar ini orang dari Hadramut, berhijrah ke Afrika, ke kota Habasyah atau Habsyah. Di Afrika. Di Afrika ini, di kota Habsyah atau Habasyah ini adalah kota di mana orang-orang ini bukan Muslim. Datanglah Al-Habib Abu Bakar ke sana, berdakwah sampai di kota Habsyah atau Habasyah ini menjadi kota ilmu. Kota yang penuh dengan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Al-Habib Abu Bakar pulang ke kota Hadramut bergelar dengan Al-Habib Abu Bakar Habasyah. Dan akhirnya menjadi Al-Habsyi sampai sekarang. Ini dapat sejarahnya. Makanya dikatakan di sini Abdul Habsyi, budak Habsyi, artinya budak pada zaman dulu, zaman jahiliyah, ya. Budak-budak Afrika kulit hitam yang berada di daerah Ethiopia itu selalu dipandang hina oleh mereka, ya. Zaman jahiliyah, zaman Quraisy terdahulu itu dipandang hina. Bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah termasuk daripada golongan Abdul Habsyi, yakni budak daripada orang-orang Ethiopia, ya, dihinakan. Makanya kenapa di sini saya dilujud Muhammad SAW, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dengarkan dan patuhilah meskipun yang mimpin kalian adalah orang-orang yang berkulit hitam. Kenapa? Kan Rasulullah mengatakan seperti ini karena Rasulullah khawatir, ya, konsep pemikiran orang pada jahiliyah terdahulu sampai di generasi-generasi setelah Rasulullah itu masih ada yang memandang orang-orang daripada kulit hitam, orang-orang Afrika, orang Ethiopia itu tadi dengan pandangan sebelah mata. Dan Rasulullah tidak menginginkannya. Makanya Rasulullah meskipun yang menjadi pemimpin kalian orang-orang semacam ini, tetap wajib bagi kita mematuhi dan juga mendengarkan daripada apa perintahnya. Tentunya dengan kepemimpinan yang tidak nyeleneh atau yang tidak keluar daripada syariat Islam. Wajib bagi kita, ya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, menekankan malah untuk kita meskipun yang menjadi ini adalah golongan daripada budak-budak orang-orang Ethiopia tadi, ya, tetap harus kita dengarkan dan kita patuhi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Hindarilah neraka, kata Nabi Muhammad, ya. Hindari neraka dengan cara bertakwa kepada Allah. Walaupun dengan sedekah hanya sepanggal kurma, ya. Itu bentuk juga daripada bertakwa kepada Allah, bersedekah. Kita yakin rezeki Allah jamin, itu bertakwa, tanda beriman. Jadi muslim yang tidak yakin adanya rezeki dari Allah, rezeki dari Allah, maka ini bukan hamba yang beriman, bukan hamba yang bertakwa, ya. Kita bersedekah, kita bersolawat, ya, kita mematuhi daripada aturan pemerintah, tentunya pemerintah yang di jalan yang hak. Ini salah satu semua masuk dalam daripada kategori takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Muhammad, hindarilah neraka. Kita jangan sampai masuk neraka dengan cara bertakwa. Bagaimana takwanya? Dengan cara bersedekah. Meskipun sedekah kita ini hanya sepanggal kurma, tetap harus bersedekah selama itu ada yang membutuhkan, ya. Selama yang membutuhkan, kita harus tetap bersedekah. Fa illam tajidu, jika kalian tidak menemukan sesuatu untuk yang disedekahkan, artinya orang ini sudah miskin benar, kereda harta yang untuk bisa disedekahkan tadi. Bagaimana? Fabi kalimatin thayyibah, ya, maka hendaklah mereka mengatakan dengan kalimat yang baik atau tutur kata-kata yang baik. Artinya kalau kita memang sudah kerda hal-hal apalagi yang bisa disedekahkan, ya, maka supaya kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Nabi Muhammad tadi, dijauhkan daripada neraka, hindarilah neraka. Cara satu-satunya ini
berkata-kata yang baik, berkata-kata yang mulia kepada sesama muslim. Ya, jangan kita menyakiti hati mereka, jangan kita menyinggung mereka, ya. Apalagi hendak tahu urusan mereka, jangan. Ya, kalimat yang enak, apalagi kalimat yang membangun. Ya, umpamanya ada orang sedih, kawan nih, terpuruk keadaannya, hibur, nangain aja. Atau bau begaya apakah, bau makan nggak tuh sekira himungnya, mana ada rezekinya, karena hibur kayak apa kah? Atau beri motivasi, nang jangan kayak itu, nang kita ini. Insya Allah pasti diganti lebih-lebih daripada Allah. Dan lain sebagainya terserah. Ya, kita hibur, jangan malah kita pojokkan, kasihan kawan. Ya, ini bukan tanda orang-orang yang bertakwa, kata Nabi Muhammad. Jadi orang yang bertakwa, orang-orang yang menjaga kalimatnya daripada untuk menyinggung daripada hati-hati sesama muslim khususan. Dan kita juga dianjurkan kepada para kaum non muslim itu tetap mengatakan dengan kalimat yang baik, kecuali ada hal yang memang harus tegas, baru kita tegas, ya. Atau mungkin ada orang daripada kaum Nasrani yang menyinggung daripada akidah kita, kita wajib tegas, kita wajib membela daripada akidah kita, agama kita, Tuhan kita, ya. Tapi kalau kau sekedar sapa hello biasa, yang baik kalimatnya, how are you? I'm fine, thanks. Seumpamanya lah, ini orang barat kan kadang-kadang kayak gitu. Kalau intinya kita dikatakan Muhammad untuk menghindari daripada neraka, kita harus bertakwa kepada Allah. Caranya yakni dengan bersedekah. Kalau kita tidak mampu bersedekah juga, maka jagalah kalimat kita, berkata-katalah yang baik kepada sesama muslim. Lalu Nabi Muhammad SAW beliau berdoa, lalu di dalam doanya mungkin ini daripada kita sering mendengar daripada doa ini, yakni Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya, dan ini mungkin sebagian orang sudah banyak yang dengar ini. Artinya, Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, hamba mohon kepadamu ya Allah, akan petunjuk, akan takwa, akan iffah. Iffah ini adalah terpelihara daripada hal-hal yang tidak baik atau dijaga daripada hal-hal yang tidak baik. Ini iffah maksudnya. Ya, ini doa yang sering dilantunkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita hendak, bagus diamalkan. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Jadi bisa dijadikan doa penutup. Jadi kita doa panjang lebaran, Allah ya Allah, kita ada hajat apa, berdoa pada Allah. Selesai, di akhir penutup doa tambahkan Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya hamba mohon kepadamu ya Allah akan petunjuk, akan takwa, akan ifah. Jadi ifah artinya dijauhkan daripada hal yang tidak baik dan diberi hidup yang berkecukupan. Artinya berkecukupan ini apa? Nukar mobil cukup duitnya, nukar pesawat cukup duitnya kan, nukar rumah cukup, kan cukup. Nukar cukup beda cerita, ya bagus, makanya ini dijadikan doa penutup, bagus lah. Mungkin nanti akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ini kayaknya dia akan datang nih sekali lagi, hanya masuk fasal pertama. Fasal pertama ini yakni menceritakan daripada takwa menurut daripada Imam Al-Ghazali. Bagaimana itu nanti dijelaskan di daripada fasal atau bab pertama. Ya, insyaallah mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan apa yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, bisa kita amalkan di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sehat wal afiah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya nanti dikumpulkan di bawah benderanya Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup seperti biasa kita sama-sama baca doa penutup majelis, ya, dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على اللظى شرفنا تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاته واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طاز الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النساء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبركاته خصوصا صاحب الحادث الرتيب صاحب الحادث الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحدب بسر الفاتحة. أعوذ بالله ما شاء الله.